kunyi hakkat nyana dingresu khaki detem payiga khilli kafon paju aga gilli el Mauritania television ka ke khidate be goma khallenki kotake wara khanu wana suru bismillah yara kudo wadina katu diga munu fimbe gatengno ho yonki saha khawatu nanti awa sine bakka wala sine defo gelli pandemi khore ke bega nya jamanu sudi o jamane ke kha ho duna jaman kutu khadi khal taqen kitadi ayagani corona adani kuna corona ngari ida kilum gabutu kun kilu gabu nyanu kuda iga katnu wateke kane khatana magari linki kota ke o temke kengani kho vaccin be gari sorobuga ada barni ke hakati be gadi ken samunda wagari benu bismillah khadangani odo invité bismillah khadangani yagani docteur Cheikhou Wage wara ya bismillah kudo ana katu fi gabgabe fatam panjana khadangani kenga tengno kho vaccin ke kho temke vaccin ke ga mo kebe ado manida agari ado an hangani kebe wayla khadi fonan qaye ha bismillah na yere akha ga sikiti kafo ayagani association kun ken kafo kuna gelli wateke na lido sasanakha khani fonan qayunya kha drokto mo siragani isa jimera kha drokto mo siri do wateke gajanga ada kane khatande wada ya bismillah kudo ana katu fi gabe fatam panya khadangani humbe gatengano ko yariya wariya renga ke wattedi ado sasa igollu kuga yagambe birembe vaccin ke gari khasado kenga wani bismillah do mare muname kunyi kenkona docteur Wage ando mare muname kunyi. Assalamu alaikum wa rahmatullah mare musuni ko da fasukuni ka katuni dingira sui wa television ka ke nawarin agara ke masala ngi tagundi berankama ogo afadam panci ni o mare mundanga ni ke watebe gani covid ya wa aga mo wobe o da kana masala kam kenkona isa jimera an kado mare muname kunyi. Assalamu alaikum docteur mare musu kunyi ko ben sugo tawki hakati kundi go fine kunyi kenkuna trinkano hayndano khawatu nanti kuturum pakat danginto khibar kherente dabari noqbe khagani kaydi adanyu kuna o khirsundo o qaram mogonunga ikha ida homage dabari dangani khoy yi fatiyenga gelli awasine bakasasa gelli 2020 ika fati kendo sasa na kho idi haqsibinde dabari ibe kha gani o khirsu khore agani Muhammadu henda Wage ida ani hommage dabari kengana dangi khadi o khirs khore agani alhaj gidaro khumba koita ida kha haqsiginde dabari kaydi ndasima ke khasobe ga ngondi atamro kabunyani khoreli wana elematrinka aga ken qibare fatam patini hibe ga dabari noqbe khagani kaydi ke khasobe wagan gondi ayagani juin tammu wujunu fili do tampille o qaram mo khore ado khirse alhaj Muhammadu Buna Wage akhasa katti ikamanga ade nyirgi sine kuna gama hakka siginde ida hommage ndabarada ngani yille sedan na hu dabarnadan ta adrote ada sikempo khore be agara dabari wuyu mu manoko kibe khagate ngano ko l'islam ado to khon qaranye ken qaso bane nogondi atambudo kabu o khirsen do qaram mo khore alhaj gidaro khumba koita akhasa ge kata ikamanga ken kwata kuna bito danginto ida ha haqqen sigindi noqbe khagani kaydi akaral lamu benuga Senegal Mauritanie Nouakchott ado debuku menuso ga Nouakchott ado Mali kahini Guinée ado Côte d'Ivoire ado debu benuga Afrique du Sud kure ga katno haq siginde ke da barna dangani yilla qaranga dangani alquran ke qaranye kenni kho sedal lamma kho dangani aw yu kesu ci dinanga aro kebe khagani sikke kafonda ci hosu khaga tengano kho qaranye do dina sankinde ay ken ku wagara imun kita wagari bugandi kuna trinkano hayndano anikia sasa onyille kata otemnga
aya gani ko ke vaccin be gari o jamani ke khawtunanti ke sine be waga no gonde gani 2021 gelli khaso ke be gani marsa tampilondo tumu o jamani ke khirsenga ada nyamari yenkini fedde kempedde ga sikiti kebe kha gani vaccin ke ritinde jamani ke no gonde kudo ke watte be ga khili corona akani khatande ke sabunda kuna o question posée no docteur ke vaccin be sorunga dabarni ariti mani khanne Zainabu nawari tike tirinde ewa vaccin be ga jamane ge sasa kunu iga apingine iga watebe kane katana Kenya ni oga khili covid-19 covid-19 ya nda sama asan kunda seresui watani aga fimpa ngatunya jambana har mare menga gana kotalo yugunu nogondini na kuri yonkini ma yugunu ga fati donc watani ada jamanu ta dunasun nogonda na amaro nongen donc awan kunchui ewa akane iga katana ila vaccin yu kita soroko ya vaccin ya pingene pour aga kingate kane katana donc vaccin yani kuna donc i khabilanu iga bunya ni gari dabari jamanu dantantu wadi anay igara sami kane igara vaccinu kita ku khabilanu ka kidanke ngai di ya bagandi o jamanu gedi Mauritanie vaccin hanani o ga jope vacciner tay kin Chine vaccin ga khili Sinopharm ewa vaccin hillandi tana hilleri ni ga khili AstraZeneca ken vaccin ga anglais ndo sedouan ya vaccin kenga kenya no ma yere sasa kun diga vacciner voilà ken kona na wari mo siri katakane mo gari vaccin ke khibare ken kona isa jimera khakuni kafoya fonan kayen kafo gelli ke watte nam bange o tunanti watte ke bange gelli 2020 no be khani Chine jamane magari no jamane ke di takken kita o jamane ke khadi ada watte ke gajati ho gabe humbe ga tingono ko kitu wanqiye ado na lato na gungun texe sere sunta kinyana sere kendi men qawar khasasa kuna ida gajangi mogotan riti watte ke khatande aga ni vaccin ke khaka foke aha ada mani dabari kenga birembe ke gari vaccin ke gari xaw ka golleni mani merci Zena Bando Braji question ke agemi aussi donc angotu gili 2020 ko ke fini kubeni gani solo ko hakale ngansini covid ke watte ke khibarin ko donc ani initiative ge bedeber initiative ke be gor siginde atokoni survivre covid donc survivre covid ko fo nyanyita fo nan kayo ngo kefi nanti ke watte daw jamane ke ona ngiri wana gaja ona solo ko hakale ngansi ini hakale tordu bano watte ke agrawuntenya aw seren toron siri donc gili kenga adni wodi jopati igere nyam docteur ni ngar nyamari u ben kinoya ani les gestes barrières o go jopé gestes barrières ne ko debrini donc wodi soro ko hakulu ngansi donc demando khayo nyoma o go deberi collecting yoguni deberi o go miskino ni ndema baone kendima golle meñi soro ko suñi tahani kani no konya donc ar sergebe tor donc demando ben go nyoma ko gni miskini ni ndeman donc ken dangue falle ori ke sine kuna 2021 ke ko ko khosri en question ke jabi donc vaccin ke gari hakati voilà gari hakati kebe donc adni gouvernement a campagne lancée campagne de sensibilisation pour que soro kuna na vacciner donc igar lancé ko ko ha ko foke o ti o bane o ma nya fonkaranga o xana wona daga kefiya donc o daga o manifester mi ga idunge no dang ido ka fo ku beni ga sensibilisation ke debrin donc o soron déployer sur que giri donc ku ben yogoni daga debbi jamane ken ko jamane ken ko ma giri girindi iga tele sensibilisandi donc woni sensibilisation ke debenti xannu ko soit donc ken xanyo ñoyama ken gona nawani mo gari kattakan ken gona docteur Cheikhou Wage ke vaccin kundube anti hiloy melli Sinopharm keri ado bane kebe ga saw ko ga da bane sasa AstraZeneca ken ka mani na hanay bon vaccin nga huwa ni quand ndasma covid ji vaccin dunan wanda aga ni ho hanay donc vaccin hanwa noy ndasma libe su gani le ni jare anda re mikita ngat ma vacciner ne donc vaccin ni
huwani docteur nun gara wutu yitimma yantan ina wutu ina aro an paten no gondi watte danten khere ane ya wakin kane katana donc vaccin sugadi ana watte ciblé na ga akane katana wa ke covid be no gondi virus nyane asababunga kin virus ga ida asifanunga idikita ida virus ke me khere ntam bagandi da atu virus be gani wa idani nanti atone SARS covid 19 ke da covid 2 donc comme igara awari 2019 ya no gondi kin igara 19 ke ray donc virus yani agani kabila hanana iganatu idani ken kabila hana be ga yilan coupe aganya deuxième variante nga kenya ni anda covid ke sababu donc vaccin benu gara golnya ko igara identifier la vaccin ko golnya kum vaccin ki danki ngedi iyanya ko yi pinguma igaro no serem paten no gondi aga kato no an suku ke hana kato watte ke identifier ni wana ti watum punci be ga watte ke sababu no ana a identifier kidan so wode ngaran patin no gondi an suhu ke ha kidan kenga ana golnya nyoke wutu aga microbe no gajana tay mo gobe ona kinya immunité donc ina an patike gana ran gondi ana anticorps no kita ga kato no taagunu an patike no gondi watte ke gana yitini warina jambanga wakati be kunyo kubino agaris golnya patikendi ina bukata virus ke ina gajana wase ana wase jangire donc on a kinya peli immunisation donc voilà donc vaccin nga ana waten kana ta yo kiana na ha kin kuna harsa isa kulubari ko anda ko nanti khakun qani fedde survivor covid adani étape gabu dangi covid nga étape hanake khaga sorun sensibiliser ne kudo kitwanqe kero sabunu kusasa étape hillandin qadi wonan bire da batte sasa étape tan yelli ana ko a jaranda maya gani kada mani khota kita ken sensibilisation be khaga da bandi parce que iti bedda ngado kidunga khadiga ngebe maka ken vaccin khidar tungunya ngotu gilli vaccin kenali donc fi gebe bogu donc groupe WhatsApp ni ngay groupe ni ngay soro ko gasse fini nako donc yogoni information sahabante kin soro donc ina ko soro ko hakulu sankundi yigini sankundi donc soro ko na ko no vaccin ke donc wor ko khota kita nanti soro ko gana li localité yogo woni trinde gana ti na li vacciner yogoni ikan pingunde nga donc gana ti goni xew gana ti xali vaccin ke sire ñan tay surtout xirsuku a fogebe ite dungene vaccin ke mo gande taxu gondi explicandi nanti ke ani di yonki sanya e avantage ñani ke en siki ga kat watte ke fankana ina tokote ina kata vacciner mais khotanke ke khotange siri surtout bangi gidma ni kara de lemu ko khotange siri kunga dañi masaka yay men voilà adni masaka wateke way bini ma wori e di ko ganari do vaccin ko ganari ko ganati nali pingu centre de santé nga anu wala saro fili saro siki ko nyalli ko to beni gana ilante mobiliser donc i kan ya donc kenyan kenguna docteur ona tenga katanga ke khogara ko ya kambe digam pono on dike corona adangi étape gabu khaymotu nanti khanati première vague deuxième vague troisième vague kun vague nu benu corona nga dangiya est-ce que serebe angar vaccin kebe ko sasa serebe khagara vaccin kara hatenga akama lawai sere jambana corona nga naraga awa sere jambana manta sere jambana donc corona nga ibene anga vacciner anna du tangana watike hina donc c'est dire kam anni mera ga hina donc igana igara pingu garan patindi on datini 100% nanti watinta kama lagan mais kota be ga watike no gondi arawai kota ki kabanari ni donc haya gana laga arawai yana de forme légère maintenant seribe yime anga pinge est ce que anay watin punci ki awayi le nan ka hatin no gondi Allah way seretna rabine kenga c'est possible parce que virus qui arawa sakati nukunundo kitundo hotananwa donc anken khado seretana gana tintome ana manke nga manjangira mais Allah wa kinni seretana kenya no gatni geste barrière nuku ko toujours ga masque ndo kiti yankiyoku ado ga nyangana ko latuno me wona maga mungudo kun ka wode mana ko vaccin ke wode mana mo hebe kunya mo no ka yode mana ko rabande ke ya ganda kasini
donc a vaccin ki yimme asireni yani ibe pinge pour que anni mi sugo ki agonyana aga khotono way wati ganati wa jambinanga ana ada gajam muguntu ana kato ke ngati gajan ibe ganay ki danka anga ma pinge donc wati ke arawa yirono ti sembenga wa suro dantantu wala ne sur khuru nyene ana ngala sino njatu nyogonu kita kubenu ga tankara ge tandu medo hokama donc wati kindi iho gaberaga anay watu dantu tantu tuwiya o sukaranga tundo jabe tundo tanano rawa nyiniya finalement ani hankana donc kinyani wangana hay suro benu ga fati duna ke no gogi anay covid nyandi fatindi iho gabi anyiniya d'abord isino nga idangi tandume do e wana watu danton tuntuwiya e covid raga na kayya ananya kotanga isubuge dangani yaranga kora gajana finalement yugunu ina fati donc kinyani intérêt vaccin ki sere sugadi angana occasion kita ina sigam polla ke walla nda tun nantino ku wadi ga vacciner asirene annan daga annan vacciner c'est vrai angara ko mo kebe nanti sensibilisation ke daga sere gabe wani ni ikama dungi vaccin ke wadi réseaux sociaux ngura ko konno iga soron nyakamini iga tna dangane ada soron nyogon kari wala wotna dabari atuma ada garenga na réseaux sociaux ket mais ndasima soro haklandu kubenu ga khara kubenu ga tu vaccin nganyati hobi aga kille terebe kille be terana aga sécurité ke dabari ni kinchu kinni serebe gar hon khara ga atuwantu nanti yite tan gara hitta dunan ko soron ga wut donc kinchu aussi kubenu ga jarandin killendi ndasima angana kun terinka yi meno ku o ku ni jaranda onye vaccin ke gari oda du pingi donc ku tuwa ko ni megara ko ko fahamuye o matu nanto ho na ga sere bulugha mais anan tangana donc mais tangana man khani khagara vaccin ke rititan hilli ta hana ke khada vaccin qabila tartiga ya khili Sinopharm ta lagara ke khadi khada horiti ga khili AstraZeneca ken qada suruku hakulu ku hunji honni yo anga tu o jamanu ko oni sembera logonye donc ho sugadi ona halia hayni akite kamugo no ho nyogo wada na ida kinanga donc anga no hobe kita igara kinanga ngonya tikenye hobe anyi me munanga ma jamani ndanda daga kubo jamani ya sembenga anga la tele vaccin ke kubo mo kebe aken khalsi anna hakanya hay donc ho hana be o gara kita jamani ke no gondi Sinopharm vaccin yani kenga kenyani idariti me ida suro binuga jarandin ida kumpina no sugandi waydi kunya do watinto nan gonyana domi kunya ni risque ngi kama donc ina kumpina no dema ila du tangal mo ke donc kum vaccin hak kebe gari no ngani e wa suro binuga kiti iga vacciner kinga da kunya ba ande hoga to no ngai da suro la tantu ka hay kim pallani ke tankinga mo da ni ga ile vaccin tanan kita kinya AstraZeneca ke kinya ga yere kunu donc vaccin sire nyani ken khay aussi e wa parce que jaman ko wadi toujours e wa a utiliser fa jamano tantu kila dura ke no gondi gara kim bugu ikun système no gondi aga sagoti hinu tanan kam kim wuretu huna nanti vaccin ge amanya donc hum pa hanane tan nanti vaccin sugadi ça daga rono marché no gondi organisation mondiale de la santé Kenya no ho conseiller aga la way siki wala aga soron nyamar no ngana ado autorité sanitaire no beno gano iga vaccin no pani ga kile ba to ko yituku o gidabar no kebe iga pharmacovigilance iga kunchu dabar ni ina kunkilu abata mi ga nanti kwanta kota ron sere kama ana huwa sirono anto bunundi voilà yo ken kona isa jimera wanari katanga khwanda ko nanti kha kafi soruku benu ga soruku ya ko munyini sasa khwa garo ko mo gombe wodo tunanti vaccin ke akamal laway covid ke portene ko akamal laway sere taraben est ce que khaga ni kubenu sensibilisation ke be dabar ni hana khawa hinna ken kama wala khada ke ngara khana vaccin ke ay watch ki ngi man gili vaccin ke kenali on vaccin ke bon gili mars adni iti personnel de santé ko fina vacciner il prioriser iti soro fanani na vacciner kinim kete ona daga localité donc il débere do commune ko abati donc notamment commune de Tavrazena au Medem Syrie ado la polyclinique il poste de santé be un centre de vaccination be un dono donc odi yango nyanga do Syrie donc ikunyani gili vaccin kenali o gonyanga vaccin ke kibana dani anokon donc il manuel ni kinoya o gankata vaccine ndi ti mo o gankata o do dem ti manuel ni
pieni ogan est-ce que khay menu da vaccin ki kina khay khada gatelle wala ay odo personnel de santé ni yantel des infirmiers ni yantel odi yantel domi sur le terrain kunyan vaccin ko nyamaha ogana ri no ko ben yugan point de coup ogana daga yan vaccin andin dono et puis le soir ogana yan on revient à la clinique kuna anda ko sa santi vaccin ke anya fatam panya ga kata soro kubenu ke vaccin be gari anta anjonga kono anta na kata docteur ni aki ana vaccin ke kon qawada barni kan sinu na to gan sinu ma kan sinu kan qawada barni mo vaccin ke sasa kundu AstraZeneca kibisa siga pingandi na wotu sino tamido sigu kata kamu tamro sigu kata tamuru sigu kata kamu ibe ga sino ta ko tamuru sigu kaman gena daga kamu 18 kata kamu donc dose nu hiliani garona kama igana ibe pinge igana ranga ina tandanga na 9 à 12 semaines kenya nyana ina ga yele ne deuxième ko igara mais 9 à 12 semaines ke no ndi ko ku be no gara vaccin ki dabari da kinga intervalle temps yani igara tawundi nanti 9 à 12 semaines igana timmi akama ngana deuxième dose lay donc kengure andai kunga matime angana jo itindondini me awa vaccin ki awa a efficacité nga awa arogondi angana vaccin ku tintondime voilà igana tintome anay par exemple ina tandanga ni khasu hilia nan tawa ina to hilande lona anki ndaga dabare khasu hilande kani donc ça dit kenga awa vaccin ki efficacité nga awa arogondi c'est pour que gatin délégué faut que ce rukuna na respecter entre 9 à 12 semaines donc kenya ni vaccin ki ina rono suru benoga anay anda tamuru segu sine kita kata kamu mais jamanu goga iwa priorité nkini par rapport à âge ge no kunyo bono watanda nga yanga na tankara ge do kargo kamani wala tandume etc igi priorité mais kubeni me gara vaccin ke dabari iwa tunantina wutu silo tamido segu ma kamu arawai vacciner mais comme jamanu kusu comme gara kono kebe khalsi nya da batin aro vaccin ki disponibilité ke finalement la priorité ñu da bari donc au fur et à mesure de gasuru kusu vacciner ni irawai yankana ki likamu ga ibenu ganis tanchige do wala tandume tankarage iga yankana mangana ri tamuru segu sine ke su irawai ke su vacciner mais nyammo gondanga tan nanti vaccin ke akiti mo ke aro khalsi ke ga batin no donc ça dépend iga kiti mo be ni programme go ga ni en œuvre ga quoi mais asire ni tan o igana jamani su gana ni angana un programme no ko Mauritanie gara programme ke be dabari so nga vacciner ni ibe su ga kem programme no gondi amma nya réticent nanti no ke vaccin an ho bunondini donc suru wadi igana tago igam fon tatunu nanda ga ho bunondi wala ga posirono iya fonta kentun ko no ga jarandi ni men gondi iga vaccination go iga tu ga nyamu gobe to wat nanta ga hobe sirona ampu aga hobe bunondi donc vaccin su ga dano yitenye angana yitengu to Allah yini nkida mine am hoyin anke la yini ti allergique agana wutu sonka an suhu ke do yitiga me wutu allergie nyen kinga ay finga da barne kinga ça c'est n'importe quel produit pharmaceutique arawa yirin est-ce que hada mere me Allah way vaccin hana kewtunu anay la hilande ke khabia sorku gawtun sasa vaccin hana ke sino form nyan desmade Allah way kimtura na AstraZeneca na ken kakaya na rampatin khanu yen ko vaccin i khabila no huwa ni gari dabari mo ge fabricant no gari dabari mo ge bon parce que ngana virus ki koy virus birante heti donc ngana AstraZeneca ke a igara dabari mo ge ida virus nyani igara wutu chimpanzé banginga ke chimpanzé ada wati suru ana mula manya rantan donc mula simple il n'est pas nocif pour l'homme parce que ama dimorono hadamare menu yo AstraZeneca na kenda barni AstraZeneca da wutu kenye ken virus ena khile adenovirus ne ken virus ya kundu matériel génétique be gano gonne waga khili ADN ina bakaya virus kebe ga khili COVID-19 akufaki spike kebe gano ngani protéine nyo gano ngani ida gonyana pharmaceutiquement igana wutu ina aro ken virus no gondi ken virus ya nyana ko tan ana nyana vecteur nyata na ana watike dingene ampati no gondi pour que en subu ke ga spike ke be ga wutu kufaki diga ro virus ke no gondi an organisme ke ba na reconnaître pour ana anticorps no ndaba no gandi ke tanke nga sirebe gana yi andaga tinto me ana virus ke way covid virus way virus ke gana tenganga pour que an organisme ke agara spike ke be agara identifier agara anticorps nous produire ana bloqué
parce que virus nga irona am patin no gandi covid virus ge ana kufa ke utiliser ni spike nga no ngani ga khili protein ya ken protein ya agana sa annugu nenka ma wala alla ke wala nyaga ngumugu king la rea ni no ngani spike ki ani récepteur be aga munu ya ngume kedi etc agana ku récepteur nu kita finalement ana virus qui activé ana katorono am patin no gondi donc anda aga tam patin aga na sa ko récepteur nday andaron mais anda ya ngume ngita nugunde wala raqe récepteur nu ko wakullahu automatiquement virus qui spike be ga no gan protéine ke aga na ki no ana ko khalle metal ngunyina virus qui ana activé ana ram patin ana watin jambang mais comme il y a ken protéine bagay idaro virus tanadi ko ana ko caisse ne tan idara no gondi ken ya wutu ana dingam patin no gondi donc ana véhicule ana ko o gana misale ngotu paludisme nga plasmodium nyani watin punche ni sirime nyana a véhicule sirime ga ani la kanjinya wutu agana fudu ada futu atana daga c'est donc il dit que c'est le vecteur c'est lui qui véhicule donc gana ke vaccin ga gara dabari o gana chimpanzé nga ken virus bi gara wutu ida golnya nanti ken virus a arantara yilde ne honyana sere parce qu'il est inactif il a matériel génétique ida rano gondi igana pinge ken virus ana dingene mais anta hay bane nyaranga mais agara matériel ke bera ngondi an organisme na kinya détecter nanti ke matériel be ganu ngane ana wati ke nyana ko khalle me gangu nyina gatno waruna patin ngon donc ala tu nanti kinga ira matériel ke ira wa ho fabriquer ne ina bloqué ke donc virus ke gana sakan kama matériel ke déjà organisme da détecter da anticorps ke da ina ana bloqué donc anta ke lagan donc ana protéger wati ke kin kuna mogar virus ke haga tingana isa jimera kafonya na khakum maga survivre covid har ko na tisasa hagilli do khaga surku ya ngi ni katta vaccin ke est-ce que khakum fonnan kayuko ke vaccin be khaga surku ya ngi ni katta est-ce que khaymu dakara hina khaga to bebe gani alors au guru vaccin ke omoro analyse no analyse ke kin ko mara no kha ogar ko beni mugayta ali autorité sanitaire ne ko gar ko beni recommandation ni biniko igar instruction ni beniko igar contenu ke be ga vaccin ke igar gira fatam panto dang kendi mani ogar vaccin ke tout et ke tanke o yoguni vacciné o soro yoguni fonanka yoguni vacciné wa yoguni vacciné igna vacciné ke nyane kutun kana sako iga vacciné bani localité yoguni wari iganari ntumul nga localité ke to ko mais igari dono bani igari adi ido vacciné gari il faut qu'il da sere wori agar wutu ina kata wut donc kunsu ke fini golle ke a difficulté nya mais en terme vaccin ke be gano konke o ko kundanga asire docteur ni ngar wutu igar safa soronga ba asire nyani kinya sigi gar saf peni sersu wa igar safa soronga donc kundu nyani ko kim kuna hagari ni kata docteur Cheikh wa gando ho gabe fatam panti kibe gatte ngono ko vaccin ke aga kebe nyana khaku nyana to ketanga habe gani docteur aga kebe nyana sere nyimme hatendi serebe akama ngara ke vaccin ku ayagani bo khande ke akamando serebe anga mautu e wanna kum bakame kammo kedo wutu khako ke mautu ke mada mautu donc vaccin ke ko gara ko amana ni tan nanti na watin kanyar taw donc ken wure ti mena nanti ibe gana vacciner nanti watike antalaga donc ça dit que protection ke ba ko no vaccinal ke pourcentage no yanay donc vaccin yo ba watnata nga 70 65 à 70%, 80 magana 90 et quelque chose 100% tay donc marge yo ba wari gat na efficacité gat na ga on protège no wakil donc si rebi su gagné igara vacciné déjà pourcentage nga nanti déjà protection nga maga mani pourcentage na kama maga voilà ibe gagné par exemple nga AstraZeneca ke iga akono a pourcentage ke début ke iga kono ina ta danga ni 70% mais il a montré nanti ko iga sur ku vacciné il est efficacité ke il a montant din nanta daga ma tanti ke do kam donc ça dit que efficacité ke ko aga protection mo ke kini résultat ke est-ce qu'il a soro d'entendre tout kita
igari vacciner igara ni covid ngari raga parce que étude ñu yana igi dabarni igana étude ñu dabari toujours ina suruko haytan yati kubinu ga wati est ce que dimu vacciner wala ma dimu vacciner kubinu khaga vati mani soron kabila non ana ma dimu vacciner est ce que do watu dantantu wa siki kan sino ni magano ngen étude ñu yana kusu dabari hakim madalla gariyo voilà akin ama dalare mais jamano tana wari déjà iga jupe vacciner no kane oku ho lagarin to goy donc jamano ku benu ga science ngi magano ngani iga étude nun dabarni kun tuta kuno tan ko hosu gani kharan kilundu hotanan iki non seulement wa jarandini mi i kharana taya hay sasa kun do jamano ku o ga suru benu pingen nan dangani an gana pingi est ce que sifa bugu après ga pingu kiran na kun ke information ni wutu information yo wadana kun déjà itu indonya inati ibe gana yangara pingu gena angara pinke dabar ewa douleur lawani ni igana no kebe watunde lawani ne kenga serenda mi suga ngana ri wu ngati nanga dinge pinge yere wi ngata anto la samana parce que watu ndiki awarawa irini awarawa irini yogo amarai me yogo awarawa irini yonati hatan kumundira yogo nata ko grip mangari raga i hata gene kum kusune réaction normale no nyai mais anay déjà ga ana asu sahante yani asu tuy danti ke kuswaridi kuweti ho serega du enketene c'est acceptable mais effet to na wadi gatini dangani des formes anay effet grave nyen kun kunga anay il faut ni déclarer est-ce que serait ida vacciné anay afatia wala kansi fanum bugu iganya kota nga kama anay igadi vacciné ki dabar ne wakati ke bi ga khara kama mo ke anay mi wari après soronga jupe vacciné ne parce que hinu nyogo wadi wujunu hilli tampille do wujini la kunya dabari ima sifanu nyogonu wari mi ga jopi million vacciné ni sifanu nyogonu rawayi ni ga jopi baka ina kunya répertorier ni ina hay est ce que honi aga bugu anay yamadu baka igana kharana wakati kebe kenya ni kusu déclaration ko kunya na pharmacovigilance ya demana hinu nyogonu wadi anay makato awala hane ni anay wa baka mais étude nuku igani isu dabarni parce que science nga anta seheneti iyum kidu il faut kina dalile no yawo dalile no ko wade atrensi kille donc igana étude nusu dabari igana rena ta danga igana AstraZeneca soro nyugunu ida kono contrôle nyugunu kita igari i hore no gon ina hayna proportion ki combien de millions ils ont vacciné combien de personnes iga kim signe igari présenter igani hayna tana droit ke mo kesi igara kubin sous présenter inta dangani muta millions sikodi par rapport à des millions. Donc ce qui fait que la probabilité que Kengarini c'est très faible. Maintenant il attend un mandat sababu que rencontre est-ce que vaccin ken wala hinu dantantuani iga kaw vaccin ke iga rakunda ba ken ka aussi science ngai foki na kurande maintenant des vaccins qui meta garo ke ga inati kenga est-ce que vaccin ke matériel wan gonda na anda sababu wala vaccin ke iga na rona ampati no gonda pingu ke ina fonta rona tie no gonda mais ibi gam pingene aro adaro horon kacci no gonya adaro vernya no gon est-ce que Kenya nda dabari donc tu vois il y a beaucoup d'hypothèses de diagnostics ga hayni ku sababu no mandi dabari pour que ga suron pathologie ta hon na science hasard ndai il a su poser d'une façon très claire le Kenya ni donc ibi ga naitini serien fati cela ne pas dire que serien ga fati tan égale le vaccin qui est mauvais qui est mauvais wala kuna isa jimera xo xakunga yile do debuku maranuku wilayatun ku nogondi xada tagumancha andanga ni soruku tenga surtout ga ku turumbito la gunto da campagne da bari pour vaccin ke soruku tenga kata kinga kammo xada wari ga tenga katia kammo alors kubeni gadi vaccin ke fam bon yogoni afogebe yogoni kumdu vaccin ke fam amana ngir kebe jopadi ke adni worsergebe kita igi joperi ni iga kubeni gar vaccin ke fam asuru katoya boni asuru sa 4 centre de santé ni ko iga mulina ina vacciner tani yogoni me igo bona dono rangi nyana du coup attente ki gilono donc ils vont passer 2-3 jours il va et venir de brin il va télé il va pour que il va 4 vacciner en tout cas au que gagner localité ni beni ku localité ni kunku solo ku game vaccin ke morsiri il game morsiri bawni itunanti fonyane agi tangana il va de c'était normal que ina sigda bati wati golle ke gare hekebe ayani soro nga kani nga noko
ils moulinent en vacciné, mais les moyens ils n'ont pas les moyens, ils gagnent 4 déplacés pour qu'ils gâtent les centres de vaccins. Et donc, quand ils ont une mobilité réduite, comme ils ont donc, ils gâtent le vacciné. Donc, certainement, il faut peut-être que on a fait faire amour pour que vacciner parce qu'il faut que bien on localité mais ga de voilà il y a moulin vacciné mais il corne tel voilà kengona docteur wo wari ni katanga ko angara ko ya kambe anda vaccin ke fatan pati mo sira ga kebe da barni anda qaram ka fatan panti iga kinye résultat bedu ko serebe angara vaccin ke da bari agan kisni mo ko kebe khaganta o jamane ke no gondi ho ken question a tengana ya katta ho jamane ke ho khati vaccin ke ma kinye no ko gabe ga de mo ko ken gra ko no mo gombe vaccin ke est ce que khada khayimeno docteur nu sada gari jamane ke khada qaran kille da bare agalla way vaccin ke angalla wa sawnu mo gombe ganta bonno agalla way tele dinguru benudi khada est ce que khada memugo kharanye be ga tingana kenqa bon vaccin ga igara kabila no kubenu gatini wa sasa marché di gatini la commercialisation des vaccins la Covid qui ça seconde donc kabila par rapport au laboratoire donc on a laboratoire américain gatini Pfizer BioNTech ça donc le vaccin no kubenu dabari adangana Johnson anglais nous ado AstraZeneca ke Sinopharm ya ado Sputnik le russe no kale donc vaccin no ku comme on gara ko igari fabriquer mo kebe matériel génétique ko igara manipulation ko do mo kebe i conservation ko ga gume wuri kundu ya maintenant ko be gane AstraZeneca ke kale kenga une température de 2 à 8 degrés qui n'a pas au frigo 2 à 8 degrés et là il conserve c'est pas la peine de nos congélation mais hotana no wadi ko gat Pfizer BioNTech la Moderna pour vacciner me gi d'abord il a d'abord un autre produit gat na ARN messager donc pour kay gara technologie qui d'abord gara virus qui d'abord mais il faut que kunga anta toye munda il faut qu'il y ait une congélation d'abord donc ça peut aller jusqu'à moins 10 moins 20 donc température de très forte moins 70 degrés donc il faut qu'on ait des matériels spécifiques bon jamano wadi ils ont tous ces matériels là et plateau technique ça peut marcher mais au Mauritanie au Kita alhamdulillah il y a pas de problème donc 2 à 8 degrés donc frigo il y a une chaîne de four est respectée donc dose une flacon là ban su garane 10 doses en rondi il gana nguni ñu mutami gana no il va se vacciner il y a pas de problème il y a moins de pertes donc vaccin su gadi à conservation déjà away mais kebe wu ma gayere donc on n'a pas besoin de frigo de frigo spécifique ou l'autre là frigo normal de température 2 à 8 degrés c'est suffisant donc il n'y a pas de problème voilà et deuxième dose ngati deuxième ko vaccin hillandi kebe ngati la budanga serangana ho hanakera patendi mangana hillandi ray ken kana mani ho surna bon il y a un pingé première dose donc est-ce que kenda protection yogo kinanga maximum donc protection ya niveau nyane ko en attendant il y a un pingé première dose il est de quelques semaines de 3 semaines presque nanti en souhouvi à Diopé anticorps nous qui était une protection qui est vraiment à Diopé qui il y a les deuxième dose qui est il est amélioré pour arriver à l'optimum attendant une protection de 70%. Donc il y en a directement sur nos pas de dimping linki directement organisé qui a compte que d'abord sous d'abord tabane donc on attend le wakati nyogo délai nyogo 2 à 3 semaines aga gonya na magana protection qui a na jope protection qui d'abord il rappelle on l'avoir ni par rapport au deuxième dose que pour que anga efficacité ga anga kita donc titre d'anticorps il faut que il a monté progressivement. Voilà, Kenya donc dose n'kou il y a la première dose na wari amma la deuxième dose la wari donc c'est pas efficace hein? Donc il faut qu'on ait efficacité qui il faut qu'on ait la deuxième dose d'abord et puis délégué bera igarako il faut qu'on respecte oui le fabricant ko ngara dabari nanti angana itintondi mais trop
efficacité ke anga nakasi anga ma dabari encore ça gâte quelque chose. Donc deuxième dose ga gara na wakati kebe idako c'est entre 9 à 12 semaines. Donc ana deuxième dose gana dabari kuna isa jimera ha kafoke ayagani association be ga khili survivor covid kan kafonu khana mani murnu han kam maga ado docteur nu maga ina khadde matay parce que khawnga gelike musaqane li ayagani pandémie covid khada jamani ki dema mo wasili khada dema na to population be ganta fo gabe fam khadi dema khana mani murni maga sasa iga da barna khada ngani khakun kaga katno kha golle ke talan surundin yo okuku angoto kofonke ignat kofonta c'est que asuna na symbolity pour ki na quatre fois yogo haju yogo ni jaram ona hammini yogo ni jar donc okuku nga kebe murun eta ke ma ini kitte ko fuma ko siri bani o giri o mo giri pour na fo mur kenga o giri tam na jamane soron dema donc o muli khana yo kitte ko fuma ina tunanti oy yere oy golle sahabante de bin kati covid kena na sigi ina tu danga igan kat demando beni debrini iga debrinti kilo beni ino ha butin ken kilo mo kita wala kata solo ko beni haminga wana kata ajo fandini donc kenyanta o ganya gani o mul khad lo mona kutu ko beni go serin kana i khana liko foya ina liko foya fedde ke wala ya fedde ke na talankoro kenyani wana kata talango nyan khadi donc kun nyani shin kuna docteur haga tengana katanga sheikh wage fakana angira diga munu kibe ga tengana ho kibe gara deuxième dose ki to ado banike ado ho hanake anto hosiron ma kama ngana finlandi dabari sorgu hay wakanna mo siri pasaka kilunga ay wadi ganga bu konno jangana déjà ando ko nanti ho hanake wattenyani serangaro noddu est ce que andangani hillandi kada ngana illa da barni anta watte qatal lolon am patendi wa ke vaccin d'abord on a tunanti huwani hakulu yan taga kamani na tan na sadi garu no hadamarin me donc vaccin ni ko wana ko tan ngana jangire ga yitin kinanga anga masa ko yitenga anta mini n'est-ce pas donc kibe suga pharmacie ke no wonde c'est suba nanti ga wati anga tele ba ordonnance kinanga amadum sikana parce que soron ci watu nanti yitinga na minne donc effet nga yitinga awa yogo ana jara yogo wadana adama gimu so là pas dire que nanti yitinga kana manya vaccin ke il faut que suru kuna raga kenya c'est suga dia anduma le même vacciné mais amadum ta hono anga tini khawata est ce que le mi ngana vaccin ke kala wala wata kum vaccin men o gani dabar ni geli gani wala to tan nanti covid khallege kinni hoytan ko watti ke gari ado kota ke ado force ke be garo ado murundi ke surunga korta mo bakebe kinya ni muhim ngatan a vaccin nga normalement igana vaccin dabar phase nu yene yati première phase kinni phase bi ga dabar laboratoire nga expérimentation dabar ga hayna mo igana tum mi gara kilenyo go kita ina jope phase niveau dabar ni garo no a un nombre réduit de personnes ga hayni sifano benuga ile bakay mais tout ça sur contrôle de wat nantiga ke d'abord nanta ni quelque chose de trop honnête mais negana kum phase ni gani y étudier inari ma troisième phase que maintenant wat le sinanjatu ça kundu comme garako ida 22 000 personnes ida vaccin kiriya ida hay sifano benuga mfonta baka igari wari nanti igara ku benu su vacciner ku sifano ambuya ma hokota su wariya ma hotana su wari étude no ka igara hay ga substance chimique no be gari wutu iwi itu igari ko liam robe i porte no go wona maintenant comment on peut le juger dans le temps ya to robe anga fonta juger ne ma tam sino tam wala tan ala ta juger ne linki donc il faut laisser le temps au temps donc ça dit que vaccination guerra observation no yana ronde ana ko gara vaccine sous dabari toujours qu'on vaccine observation no dia science nga madam ni holla kuntek an windi na to nga murna ko tasu donc à chaque fois il y a tout à l'heure il y a des gens qui ont howari aga mayati hadamare menga
to awo ke be gara ay nanta moyen no ngani ana mani solution ana yite wari linki o wa jarente ko manya di ke yite awo bunundi na bu marché no donc vaccine bu ka la même chose sadi gi irutu idi golnya idi haya ga hobe bunundi ida hoya ga hobe surundi donc aga hobe surundi en pun aga hobe bunundi donc il y a pas de problème maintenant kumbane hobe ga fonta juger 10 ans igana il o bien suga vacciner est-ce que il est étude d'abord nanti vaccin ke ada hoa surundo wala ada hoa bunundi mais kenga temps yana kinchu bagandi temps yana kinchu bunundi c'est le temps qui va sortir ça ke kuna isa jimera ho hakungaro kharaga ma debu ngati kharaga ma maranuku nokshot maranuku wilayatunuku khado population de mewari e khado population ngara mewari sorunga kono nan tangna vaccin ke dabari mi khasuwa malnanga kendi mi qara ho kendi beddan digamenga hakatu ikamanu hakatu mani koni kamanu da hari ikamanu ga tenga kata vaccin parce que wotu nanti sor khorgusu intam daiga iga tubam jarande kiwtu tongunya ake fini difficulté ni ku beno gori ko ata fanake bawni réseaux sociaux ni ko ani wacha asu na réseaux sociaux ni ko donc yoguni vidéo ni ngarna ina message ni ngara ina audio ni ndeberi nanti vaccin ke sirbe gana wutu ke ankita ke wankitana donc kenga an soro ko hakulun khotini donc gani hakulun khoti donc a khote nyani danga iga dungene vaccin ke wutunde donc ko gor solution be murta aya maslangi nyano gidebrini la maslango gidebrini et kadi image ni ngoma khado vidéo ni ogi projeter comme image ni ogani projeter ona amo expliquer dans vaccin ko ganyano aga kebe de manani aga kebe debrini ana fangen kebe iga kebe wutan ko donc ogana kuta ko di ko masla kendim keta ina kata dungene igarini vacciné ana wala asubanga le lendemain bien ogana les localités par exemple les nyani on a projection que deberi ogana projection que deberi ina wodina masla on a sumo honko ni e sobanga ketanki kendini wodi préparer déjà sobanga inari vacciné donc inari centre de santé qui gari vacciné voilà mais a fogebe kenke khota nyani pour an nakati i hakalo gansini kati vaccin ke a khota na bur kengona docteur Sado o émission ke ga doktana woni étape gabgabu ke watte yanaga jonga shin jamani ma halla sanqido duna jamanu su mo jamani ke khagari khal taqan kitadi sasa wa haga étape lagare nyani watte ki kuna surunga ho gabe konno hay docteur ni mo ho gabe konno nanti à chaque fois vague kurumba warini à chaque fois microbe kurumbu watte ki me o du changer ne kata fitanu mani diga men namaka angal la way a konno ke hakati kondo be wagay alla garanya ke gari vaccin ke gari a hagal la way hade men de mana ke watte kane khatande donc ogana covid hay gilli aga bange shinya wakati be ma sasa onati virus ke be gani sababu nga hananga agani atu intengani idani nanti virus ke arawa ni jamanu tanan ile haragini donc virus ke andaga haragi ça signifie la mutation d'abord donc inati kinya ni variant no donc mutation ngura ko virus nga généralement virus ni hoy ana mutation d'abord parce que abiri mo yani généralement un changement donc parce qu'on a copie ni d'abord donc a ko be copie d'abord ni au moment donné il y aura des modifications no kagana d'abord no ngani arawa a caractéristique ni ko arawa il change voilà donc mais covid ke yimmi virus hana ke be oga tout virus ke be gara isolé il ta danga ni SARS-CoV-2 a dan covid-19 ya kinga jamani gabe wali da vaccine ko da wali ti kin virus gara identifié mais après il dagati indien anti variant li nongan Sud-Afrique ya variant lon britannique ya en tout cas quand même encore ko kada variant na wali nongan qui fait que nanti ado ho hanaki i bugume wure donc comme variant no mutation yani mutation nga ko c'est mutation génétique yani donc on a pro génétique no gondi matériel yana no ga xile ADN wala nati ARN comme yani matériel génétique bi ga virus no gondi et virus qui comme on a schématisé on a schématisé on a ngana segema dungutu
natandanga segemado ke kinya ni ana ko molecule d'ADN ne segemado ke serenga annan tallo ganan taw ke anna peinture lo ya anni hata bakam anna peinture jaune anna peinture rouge peinture bleu anda couleur nu kusuray andi tagas anna ila ame reproduire mangari anati nke segemado adu ke segemado i hata bakame wure parce que nu kunyo ngodi takabano donc molecule d'ADN kinya sucre ndo phosphore ndo base nu yanay isuna chaîne nya diga de lemobe nu kunyo ngodi na harahi igana harahi la mena kinya ina khili nata ada mutation modification ngana caractéristiques sur quoi changer donc virus qui ra agana ke modification dabari no kube yana tandanga ke wati ani rabanu ke mogay mi aga yara mutation dabari arabanu moke ajiwa wata ngana virus mutu o ga khili spike ke be ganu ngana ana kinya mutu anaro récepteur e kamano ana active anaro anda agara modification dabari no ngani kinya spike be ganu peut-être il est plus actif il rentre plus rapidement que l'autre. Donc, les aussi vont changer de la même manière. Donc, il y a un virus, toujours mutation. Mais la vaccination, ça freine la propagation du virus qui est à quoi parce qu'on va diminuer le nombre de maladies. Distanciation, le lavage de mains aussi, ça diminue le nombre de contacts. Donc, il y a un virus qui est maintenant, il faut trouver maintenant un moyen de le freiner par la vaccination pour réduire le risque de contamination, d'être tombé malade. Alors, il y a beaucoup de méthodes de lutte. Sasa mari diga me ana khama khaga wala kato soronga kada tunanti vaccin li khakun drogoto mo siri covid ke gari ba pasaka kilenga de ni masakay nanti ke watte way do ko nanti hoyantan jaman kutu ngara jamba afrique nga kudo ga katun soron karni mani diga men na manga kono an fana kayu xammo yo nke kenga kebe konta yani wori su gansini inali ko fo ekite ko fuma yani fana kayu ko ko bene xa population ke o tini ina faut que vaccin ke inali vacciner ina mbogu ina ndag vacciner wani vaccin ke gili yorunga nyam ko be wontumul yirgi xaga nyan kunduma donc Allah ni aganta Allah ganna ke khairi ke fo dangne suna bogu kati ina kaddaga vaccin de santé no ina ndag vacciner donc quel message ani marta aga koni dan kin kona nawari isa jimera wada antiga mo siranga dungerini nga foga be fatam pancini marumunda kebe gatengno ho ha association ay gani kafo kin kona docteur digame be gam ma conseil kata terinkano ndo haindam parce que wata mo la samantenya anga lo kibe kini marumu wateke mo wala kane khatan donc o ganati marumunda ngai ni haklen to gonanti watani covid ya watani agara duna sulla sama jamane sunta sasa agati ni dejante nyani parce que covid ke ada jamane ku su ada ibire mo ngadi changer hay sahari yenga c'est un problème oui obiri oga birenti yigandu ben hotano jamane na kanu ngani tout ça ça a affecté ça donc wati khoten sere mo sangatay sagati hadamare me bi agana wati ke ara khota lonati e khota ge rakuna et il faut avoir des moyens techniques igalla way en sauver ni ganga système sur benu ga kato kisini nati alhamdulillah mais avant c'est que be fatindi no risque nyana non donc nyam mo wono benu gani les barrières gestes barrières ko hanu ono kitunya ona masque no londi ona latome ona comportement yo d'avoir pour on merabe ça c'est très important ça o il est vaccin qui encore c'est que wa ko nanti vaccin ana ho gawe aburon ni soronga kunni digamo benu ga koni les réseaux sociaux no ndasima ugana Mauritanie hay sasa kun jarandan ku yimino andai gama dankana ko kitan nanti yawa hosron yiminta duki ni ga du pingen donc ho ani oku nki mebe ga Sénégal dangan pinge mais alhamdulillah mpata ko yere ma ho min kita mais nda khanu ga surtout nanti khasuna famu nanti vaccin ke agama ho asiro anta ho bonondini parce que akibe sirono en pungu agar ho be bonondi duno mo ke si millions nu nyam vaccin mais ça c'est ngati combien de personnes a trop vaccin no gonde wala hoda kita anta dangal yimuta mi do siko donc ça il y a moins de risques que dans la gravité be d'avoir c'est très moindre donc anga na vaccin d'avoir hatam kumu wala na yako grippe le mo da kulli symptômes facile mais ibe suga na ke danke garan vacciner
ho kotara no kono ko an fim pam an kur yunkin wala anya mo be don ngani douleur thoracique wala tan kinga daga docteur la peut-être andai vaccin ki ifinya ga wala tan ira wa mesure préventive nyo dabari na kina wala kotana magara voilà kim kuna trinkano hayndano ogara ibn bismillah lenki woni sunawari sheikhu waje ay gani docteur ngam adu be khagani isa jimera akhani fannan kaynya wadilene kafo be ga khili survivor covid wodi sunawari iga dungeri ni lenki ko ta ke gari igara ke maslange émission kharkharente ndabari ga khili kafon paju kim kuna trinkano hayndano de ki akita ga gilli el Mauritania télévision ka ibegani réalisateur be tongani Mohamedou Latrah kinga hakuni ado ibega nodal kinga hakuni ado kibega gani cameraman kuswa hakuni tena khada inshallah matatan wanari wana maslanta kumba da badaga gilli el Mauritania télévision ka